تجاني هو الكنز نفيس ولا يباء طريقتنا وسيلتنا تجاني أطيعوا الله طوعا ورسولا سيجزى ما يماتع به تجاني هو الكنز نفيس ولا يباء طريقتنا وسيلتنا تجاني قلوب العارفين بذا الطريق وليس لهم نظير في تجاني كلامهم بذكر الله حقا سيعلم من يلازم بتجاني كلامهم بذكر الله حقا سيعلم من يلازم بتجاني صلاة الله وانذرها على من هو الهادي الأنام كذا تجاني أطيعوا الله طوعا ورسولا سيجزى ما يماتع به تجاني فلا موجود بحق إلا sigi sababu ye an balimakɛ n'an kɔrɔcɛ min ye Cheick Tahirou Sanogo Ala ka fanga se amin a man nɔgɔ Ala ka fanga se amin fɛn bɛɛ dilanni ka nɔgɔ ni mɔmuri tiɲɛna ni ka di mɔmuri dilanna ma a b'a dilan hali n'avion bɛ panne na n'avion dilanna nana a b'a dilan mais adamaden tiɲɛni o dilanni ma nɔgɔ dɛ ayi a ma nɔgɔ donc n'a fɔla ko tarika bɛ nafa jumɛn ye adamaden ye tarika bɛ ka adamaden tiɲɛni de réparer mɔgɔ min dusukun endommagé la mɔgɔ min ni de tugu la mɔgɔ min hakili suye la an b'a fɔ mɔgɔ min dusukun tiɲɛna mɔgɔ min ni ɲaamina mɔgɔ min hakili nɔgɔ la ka se k'o ko fɔ k'a gɛ tarika y'o de tiɲɛ donc an nana ye k'a fɔ ja sariya sariya nana an y'a dugu lotissement de kɛ ka sirabaw bɔ ka goudron bila ka caniveau dilan maintenant développement min kan ka k'a kɔnɔ o de ye tarika ye donc sariya o bɛ basiw de bila mais ça ne suffit pas أبي فوق رسول ما عليك وعليك الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان شريعة تجلي متدلو تجلي دلو لي طريقين donc faut chercher que bela moment ka kei ko ka moti la ayi amai aya kama den flafle un enfant de la rue mi ga yere la mo sarabaka garla ale ni mi lamɔ na so dɔ kɔnɔ mɔgɔ lamɔni dɔ fɛ est ce que o ye cogo ye kelen ayi kelen tɛ o fini don cogo ye kelen ayi o kuma cogo ye kelen parce que nin k'a yɛrɛ lamɔ mais dɔ de ka nin lamɔ hali saga fila wallahi saga min b'a yɛrɛ lamɔ kɛnɛma n'a bɛ dumuni kɛ kɛnɛma n'a bɛ si kɛnɛma ale ni saga min bɛ dɔ bolo so kɔnɔ o bɛɛ cogo tɛ kelen ye saga dɔ nin bɛɛ ma n'i ka ye a bɛ kɛ kɔnɔ ko finmani mais dɔ in bɛ ko a bɛ dilan n'i ka ye i b'a dɔn ko nin bɛ dɔ bolo donc tarika a ye sɛitana filɛ n'ala batori sɛitana k'a kɛ fɔ k'a compteur bloqué wallahi i kɛra selibaga ye cogo o cogo sɛitana selila ka tɛmɛ i kan i kɛra wiritikɛla ye cogo o cogo a ka wiriti kɛ i ma min kɛ i ka si sɔrɔ alabato la cogo o cogo ale ka 100 millions de kɛ a la mais comme Cheick kun t'a la lamɔbaga ma sɔrɔ sɛitana la o ka sɛitana kɛ patron ye sɛitana k'a yɛrɛ kɛ patron ye n bɛ fɛ a ye kuma nin faamu n'o k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye i yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ye
n'o k'i bila sanfɛ i yɛrɛ bila duguma n'o k'i bila ɲɛfɛ i yɛrɛ bila kɔfɛ mais n'o k'i bila ɲɛfɛ ni k'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ don dɔ i bɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ donc sɛtana mɛlɛkɛ bɛɛ k'a kɛ ɲɛfɛ mɔgɔ ye mais ala m'a kɛ ɲɛfɛ mɔgɔ ye ala m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko n ka sɛtana k'a ɲɛmɔgɔ ye mais sɛtana ye alabato bonya kojugu mɛlɛkɛw k'a kɛ ɲɛfɛ mɔgɔ ye ne fa ye kuma nin faamu dɛ c'est-à-dire i bɛ to alabato la f'a adamadenw b'i bonya k'i kɛ ɲɛfɛ mɔgɔ ye ka sɔrɔ ala ma kuma i fɛ fɔ don dɔ ala yɛrɛ de bɛna f'i ɲɛna ko inni ja'iluka linnasi imama bi ne ala fɛnɛ sɔnna k'i bila ɲɛfɛ mais mɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔw bila ɲɛfɛ a tigi bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye ka sɔrɔ ala ma bila ɲɛfɛ bon n'a tigi k'a yɛrɛ to ɲɛfɛ a ma ala kɔnɔ a bɛ kɛ comme sɛtana donc sɛtana filɛ ni alabato ba nin kɔfɛ fɛn fitinin dɔ de ka sɛtana bin fɛn fitinin o ye mun ye ka ban a nin na a ban o de ka sɛtana bin ja sɛtana ka nin baaraba nin bɛɛ kɛ mais sɛtana ma se ka a nin kɛlɛ i ma jigin dɔ ye o tɛ koba ye o i ma jigin dɔ ye ne kɔni hakili la o tɛ koba ye mais sɛtana dɛsɛla ka kɛ munna dɛsɛla ka kɛ parce que a ɲagala a yɛrɛ la ni i yɛrɛ kɛ premier i tɛ sɔn ka premier wɛrɛ yira i bɛ bɛɛ kɛ deuxième ni troisième ni quatrième ni mais i tɛ premier yira donc spiritualité effet fɔlɔ ye min ye o de ye adamaden se ka ban a nin na i m'a ye ala bɛna nin fɔ waati min na kɔrɔna kɔnɔ a ko wa shamsi wa duhaha a ko nin dɔw bɛ tile la ani tile yelen wal qamari iza talaha a ko nin dɔw bɛ kalo la waati min na ni kalo tugula tile kɔ o ye kalo jumɛn ye kalo bɛ daminɛ kalo bɛ bonya kalo bɛ nagasi amin ala k'an wasa amin san'an bɛ kalan daminɛ an kuya ko an bɛ an kɔrɔcɛ n'an ka shefu ka sigi la chef tayo a nana an bɛ se ka ɲinɛ fɛ inshallah ala k'an bɛ sababa ma donc an kun bɛ kuma min na an ko spiritualité effet fɔlɔ o de ye adamaden se ka ban a nin na donc n'i ka spiritualité kɛ cogo o cogo n'i ka tarikaw wiridi bɛɛ kɛ n'i b'i nin kɔ hali ni mɔgɔw k'i ye nabi ɲuman ye ele yɛrɛ b'a dɔn i tɛ foyi ye parce que i ma se k'i nin bɛɛ fɔlɔ donc wa shamsi wa duhaha ala ko nin dɔ bɛ yen k'ale bɛ tile de la waati min na ni tile yelen bɔra wal qamari iza talaha mais nin dɔ bɛ yen ale bɛ kalo de la mais fɔ kalo tɔgɔ ye sɔn ka tugu tile kɔ o ye kalo sugu jumɛn ye kalo bɛ bɔ fitinin dɔ b'a fɔ ne ɲɛ b'a la dɔ b'a fɔ ne ɲɛ t'a la a bɛ t'o la a bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni mɔgɔ si tɛ sɔsɔli kɛ k'i ɲɛ b'a la walima i ɲɛ t'a la a bɛ tila ka kɛ bɔdugu ye fo mɔgɔw b'a ni tele suma ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ tile tɛ ko kalo yelen ka bon bi dɛ a bɛ tila ka nagasi dɔɔni fo a bɛ taa tunu nin bɛ kɛ ten wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha nin dɔ bɛ ale ye tilefɛla le ye sɔsɔli t'a la a mankan bɛ fan bɛɛ a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ a bɛ ye fan bɛɛ o nin tɔgɔ ala bɛ tila k'a lajarabi waati dɔw la a bɛ taa kɛ wa layili iza yaghshaha a bɛ don sudibi la quartier mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲinɛ o kɔ kuma tɛ dugula mɔgɔw ma mɔgɔ t'a wele foyi la mɔgɔ mako tɛ s'a ma mɔgɔ dɔw b'a ye mun tun bɛ girin k'a la kan olu dɔw b'a ye o bɛ tɛmɛ a la ale yɛrɛ bɛ miiri k'i b'a sɔrɔ o ka kɛlɛ i b'a sɔrɔ juguw de wulila foyi tɛ i ni nin de bɛ ɲɔgɔn na wasama'i wa ma banaha ala bɛ nin dɔw bila sanfɛli bɛɛ bɛ boli la ko an bɛ fɛ ka taa maka walima an bɛ fɛ ka taa États-Unis den dɔ wolola yen olu t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ boli ka yen yɔrɔ ɲini wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha ala bɛ nin dɔw dan k'o bila dugumali bɛɛ bɛ yɛlɛ a kan bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ fɛn kolon fili a kan i bɛ taa ye tuma dɔ a y'a quartier butigitigi denmisɛnw b'a nɛni mɔgɔkɔrɔbaw b'a jalaki musow ye o ye o b'a dɔgɔya la mais ja a y'a quartier lahara kalifani b'ale le ma
kun miteno la haga ya kakti kalfan mali ma malaka ni be foka na kuma labamuna aku wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kuma bella yini ku yomune qad aflaha man zakaha ko ni mo sila ka ni saniya fi kisila ni mo ni nogola imako sala. Donc spiritualité na dona tarikala ele be tijaniya la ele be qadiriya la ele be shazaliya la san kelen san fila san saba iku be kele ke ko mina kunu bi be kele ke ko kelena iku be dimi ko mina kunu bi be dimi o ko kelena ni femi ku kelila sabali tila kunu bi na kelila asabali tila ya tarika ma foynya ayi ama foynya afamna ama foynya ni tarika kan na fanye kudu yuku be dimi ko dola bio be kila ita jati ko ka ça changer là de ko kunu akute kuila ibe nikala abi ko effet sora abi famla don ni kuma do yumuye ni bi la jagabi ima Sayyidina Umar radiyallahu anhu ala da ho man lumi law ka ga Baitul Maqdis daile oko Baitul Maqdis daile akube mumbolo ya uje obolo oko fayenta clé di Sayyidina Umar le oko Umar Juma ko Umar mi na le be dugu bolo salama ya pe 600 o tagalo kanga ta clé di Umar ma Umar kanga bo Madina kana Baitul Maqdis la Sayyidina Umar bin nana falita bolo sota bolo foita bolo abe comme 600 na manga ta Sheikh Taibou no fe kwaina ko mo mo ti Sheikh bolo ko moto do tabulo ko ere kan nege su tabulo ibe to kame ko ni te Sheikh wallahi ba fode mais Sayyidina Umar mini ala kera ko Dominique ñoŋon fe ale flé ale le islam pe ñomo yi dugukolo kan so tabulo falita bolo Allahu akbar o ko bokaye na ni bagalindo yo ko bi do bolo bagane na ni be tagama bi jama muni Sayyidina Umar yele la kan ka panye place abake Sayyidina Umar jila rasul le ko kan no la mo wallahi da abaya fen tagama chugo be fe kan ni ne la ha ko Allah paye na ni faliye wala ma metaba nsena Allah mente yele ni kan est-ce que ben famna famla don est-ce que ne be son bi ka do bala ayi amano gode mais est-ce que nkai maini Allah na famna ni na ko bi ngona te poli na ba kan tu no fe ko jama cha ya la 18h wakati na ka ba luite ka panga do afono ko ben fene place so ko na ko ne te so ma bi sa ka ben ko no kun ke la fen do lege ni do we ka te me to ki yo la ba fo che ko che ya ko che na ko fa be pol ba ali no fe si sa wallahi ba ko le te fo na wali ka so ko fui ma bi ya ko la wallahi ni be ni ke ni be la ka shini ala ka ga baro la sufe fui ma che wallahi sadi ni ni ne kwa ni ne ba fi ne pi teme no kodoka kaso yi make foye kon Sayyidina Umar ona na ni fali Sayyidina Umar fali kele Sayyidina Umar anaya jonche ako jonche ma ko fali kele ne wongolo ne be tama fali koka kilometri fla sabanyo ne be jigi ele be yele kilometri fla sabanyo ele be jigi ame falito ya kola ngolo mitama kilometri fla sabanyo ama ke de fam ta do dugula Sayyidina Umar allazi ajra Allahu al-haqqa ala lisanihi ni Sayyidina Umar ko ko sunna ko me fanya keti Jibril bin na ko ka 7 mitini lawul mahfuz la Allahu Umar min kasila fonyechi no bola atamana kasi ko jugu fe ala ko ni nabi nyuma ko be na le kofe ko wallahi abu ke Sayyidina Umar ni nabi nyuma ko be na ale kofe pa ko be ke Sayyidina Umar Sayyidina Umar min bi ayati laba loni pulatigu fenebe ale fene tangala kabo pate kisi kabo ni kabo ko eda wallahi ko Umar ayele la falika abe jigi jonche be jigi fali kolongolo mitama o betala se Baitul Maqdis ma wati mina o ya so jonche ya tugle Allah jonche ko Umar chana ne le kanga yele ma se la kaba ne tie na yele umma ko al muslimuna ala shurutihim Allahu akbar islamu bena ko mika wodi ke so ile yele
mɔgɔw ɲɛ bɛ jama lɔnno o ɲɛ bɛ cɛ dɔ la a y'a samara sen 2 b'a gaman kɔrɔ fini min b'a kan na wo min bɛ fini na a bɛ wo 11 bɔ lɔnnikɛlaw ko ten c'est à dire ka wo bɔ fini na ka tila ka finikolon dɔ la la k'a kala a la 11 olu tun bɛ fini o terikɛbali ko b'a kan na i ne ka min don ka taa wajuli dɔ nin na ni wajuli wɛrɛ sera ni n ko m'o don n b'a fɔ ko mɔgɔw bɛna fɔ ko fani tɛ n bolo dɛ i lo ɲɛ kula wɛrɛ a faamuna a kɛra sababu ye an ka couleur bɛɛ kɛ fɔ couleur banna an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ min don tugun an t'a dɔn an bɛ min don tugun sisan Umar bɛ nana a ye kuma nin kɔlɔsi quoi Umar bɛ nana fali ninnu jugu bɛ Umar bolo a y'a jɔncɛ b'a sanfɛ a y'a samara sen 2 b'a gaman kɔrɔ a bɛ tagamana pɔtɔpɔtɔ la ninnu ko an ka se Umar nin ma dɛ ko Umar min n'Ala ka dugu bɛɛ dayɛlɛ n'ale de ye bi n'ale de ye khalifa ye bi Ala ka nɔ na an ka mɛn o Umar le ma o ko mɛ ko Umar le ye nin ye o a b'a dɔn ninnu ka min fɔ o ko an b'a dɔn sisan mun kosɔn jama bɛ ka don ayatina Muhamadu sela Ala mɔ cogo la Umar bana nin de la donc spiritualité effet fɔlɔ i ye se ka ban i nin na i yɛrɛ kɛ fitinin yazidu bin al-aswad al-jawshafi Ala k'an don a hɔrɔma na don dɔ n'a y'a kalanden min tagama na o ye tagamana ji woyo nɔ de la saga fitinin de bɛ bin cɛ ma mais fan tɔ bɛɛ ye pɔtɔpɔtɔ o bɛ nana wulu bɛ nana saga fan dɔ na yazidu bɔla sira kan a donna ji nɔgɔ la o bɛ wulu ye se ka tɛmɛ a y'a kalanden ko ko Ala ka sira bila wulu ye wa a ko man zanna annahu afdal min al-kalbi fal kalbu afdal min a ko ni mɔgɔ min ka miiri ele ya sufiya kɔnɔ ni ka miiri ya tarika kɔnɔ k'ile ka sa ni wulu ye ko c'est que wulu sayala ni ye o t'a adamaden ye dɛ jaa ni ka tarika ta i b'a miiri le ko silaman bɛɛ ka sa ni ne de silaman bɛɛ ka surun Ala la ni ne de bɛɛ ni Ala ka di file ele le mako bɛ bɛɛ hɔrɔnma na ele le bɛ bɛɛ kɔfɛ n'o miiriya b'i kun na n'a ma dan i kun ma n'a jigila i ŋaniya la i n'Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'an sigila jama na sisan n'an ko ko mɔgɔ dɔ bɛ jama na yan ko an t'a lɔn lahala a tigi t'a yɛrɛ lɔn mɛ o tigi kosɔn Ala b'an ya dugawu jaabi Ala ka k'a tigi hɔrɔnma kosɔn k'a ya dugawu jaabi i bɛ a bɛ jigin dɔ kɔnɔ k'o bɛ sɔrɔ ne le ye a jigila ile min kɔnɔ dɛ ele le tɛ kuma ninnu faamuna donc spiritualité fɔlɔ ye min ye a bila i kɔnɔ ko bɛɛ ka sa n'i ye o y'a fɔlɔ ye a filanan a bɛna kuma sabali ta la dɔrɔn n'i ko effet y'i yɛrɛ la i ya spiritualité ɲɛna a filanan ye min ye an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik Ala ka ko mɔgɔ tɛ kɛ limaniya jɔn ye i tɛ kɛ Ala jɔn ye fɛn min ka di i ye i y'o kanu i balima ye spiritualité effet filanan filɛ karisa ka baara sɔrɔ bi alhamdulillah nin ɲɛna koyi karisa kun mɛnna nin na i bɛ nisɔndiya n'a ye komi ni ele ka baara sɔrɔ karisa ya marché ɲɛna a bolo bi alhamdulillah f'i ye selon dɔ ka wuli su fɛ ka jogo 2 seli Ala ne ka n terikɛ ye bi cogo min na a ye cogo man diya Ala a bɛ komi a y'a kow bɛ ɲaami na Ala m'a ɲini fɛ n bɛna salatu kɛ 1000 i y'a mako ɲɛ est-ce que delila ka nin kɛ yan ele delila ka kɛ yan ele kɔni ma deli ka kɛ komi an si ma deli ka kɛ c'est que hali bi an y'an sira ka jan ni ka y'an sigi ninnu kɔnɔ an bɛ wiridi kɛla dɔ ye a nana misi sigi an y'an luda la ka 100 d'a ma canba la dɛ saraka de bɔra o mɛ i ye wuli i yɛrɛ ma k'i balima dɔ ye degun la ka kɔlɔsi ta ka Ala deli ko Ala ye nin kɛ a ye o ye koba ye dɛ o b'a yira k'ele ni sela place dɔ a tigi ta kalama yɛrɛ i ma Ala ka fɔ ale ka wa salatu wasalam a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a balima filɛ n'a hinɛ k'a minɛ ko n'i ka dugawu k'a ye ka sɔrɔ a t'a kalama k'Ala bɛ mɛlɛkɛ 70 la an ko karisa wa ko karisa kɔni bi n ko alhamdulillah i ka fɔ ko tiɲɛ na ko alhamdulillah ko mɛ mɔgɔ min don a ka bɔ an yɛrɛ bolo dɔɔnin an k'ale bila an ka dɔ wɛrɛ tɔgɔ ta tugun ko ko nin kɔni ko tiɲɛ na ko lɔnni b'a la ko mɛ mɔgɔ min don k'a bɛ kuma kojugu i k'o fɛnɛ défaut fɔ an k'o fɛnɛ bila
Antola la nga quartier almami fene fo igo ko almami ko na sabati no me wala no nita ko me ko kabina be Naam. Ango fene bla ama tugu mo sebe to fo ika defo ba bela Naam. ango bo ile yere to igo alhamdulillah bi kon kafsa ko me ko yi don ni imay Wallahi imay de. imay de maro na be mfamna to mo nyuma ya to ma sereyo Naam. femina ka diye iyo kan ibalmay abe foko ala ko ka efekila Naam. mais ni tete ala ko ma parce que dien tete Ayi ya tita. aya jamana u flege ni president do sigila Naam. ni ka mangan wuli ni ale fa te wuli de Naam. mais ni kela to kele ya herefe ngabe place di nyogo mali mais ne pays fo be ya fo ko ne ibi ni ne ko iboni tiende ngelo ni ko na la nyin na kela ni ko anyena Wallahi amanya. donc fie ke fe ibalmai ibe mi fiere ko ya flane a sabana ani kuma laban kon be gundo e kole ko ka ala karan yin ngale ka wali ka salatu wassalam kama wacha kuma nkorosi ikala wi ikala ichugo chugo ikala to tigi chugo chugo ikala hege tigi chugo chugo ikala loni kala chugo chugo ikala mo bay chugo chugo na fala tibe sangolo flavor lakshi be meleka o tometo ya be bogo ke iba do yo mo bay atainde Wallahi. ni te sran alanye iye zero de Kaboko. wallahi gundo kele mi be konna alanye sran Wallahi. masabana inni ni spiritualité maseka do faga iya alanye sran yaka spiritualité ma foyinye iye Wallahi. la spiritualité bi que la spiritualité jumali spiritualité mi be adama de jagele ya alala akelo spiritualité de Wallahi. Keloli. fo do sela kata fo ko ni ka jeneya ke shen keme ka mo keme fa ko ni nana kana wazifa shen kilinke ka ba junumi fasi Subhanallah. ba be fatigi mu ke limaniyate mo mi yagala Naam. ayala ko sabatinte ayaga to la palon palon ni la kana ayaga so ko tagi ka kono Naam. nana na fo tigi fene nyano ko ta ko chuguke ko lazimu ba junumi yafa aka mu yaga Wallahi. tigi na la be dia to ko Ayi keni salam. ko na la ka be dia to ko Ayi. ko te dia o Wallahi. na ya soro ala ko ku be se ka junumi da ka mo yi ma fa mo mo ti junumi kede bebe talo Naam. bebe glissé Tiens. mais ka pinga kolongolo faut qu'il t'y blessé ya kilimay Wallahi. hein non ya kilimay donc ala ko kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ siran ala gasili ye mais n'ala ko kɛra sababu ye ka mɔgɔ jala gɛlɛya ala la a tiɲɛna Wallahi. an ye musow fɔ bolo la fo ka bisi d'o ma wajilikɛ kɛnɛ kan an ka y'an ta kan de kɔnɔ sariya mun tɛ nɔ donc sɛitana ko ni tiɲɛ tɛ Allahu akbar. an ye na sigi kɛnɛ kan anw de ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ foyi ye an ko y'an ta kan de kɔnɔ fa kɛra sababu ye i bɛ wajuli kɛnɛ tan filɛ bi a tan na i b'a ye kɔrɔna bɛ kalan kelen de la a tɔ kɔnɔntɔn bɛɛ ka kɔrɔna bila kɔfɛ parce que an ko ba t'ale la dɔw yɛrɛ delila ka sigi ka fɔ an ɲɛna ko nin ka kɔrɔna ni bɔgɔ tɛ ɲɛfɛ ko nin ko foyi tɛ nin na Subhanallah. ko ala lɔn tɛ sɔrɔ nin na marifa tɛ nin na Kaboko. n bɛ kuma nin fɔ kitabu dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko الداعي إلى السنة والزاجر عن البدع mɔgɔ min ka kitabu tɔgɔ sɛbɛ a ka san 40 de kɛ tijaniya la a ka kalandenw sɔrɔ a ka mukadamu sigi fɔ mukadamu 300 kɔ kalanden caman kun b'a bolo a tilala ka bɔ tijaniya la an ka kitabu nin kalan kitabu nin daminɛ a bɛ nɛni la kutubu kɔrɔba kan kabakɔrɔ mais n'i bɛ kitabu in kalan f'i y'a laban kitabu laban na ale ka tijaniya ta tagabolo min na a bɛ n'o tagabolo fɔ i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na n'i donn'o tagabolo la n'i n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ i bɛ bɔ a la. donc mais tagabolo tɔgɔ kɔnɔ lo dɔ b'o bolo su dɔ b'o bolo tijaniya la u b'a fɔ su tɔgɔ ma ko leilatu rabbi ko ala ya su o su tɔgɔ la cɛw ni musow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ zawiya kɔnɔ o bɛ yelen bɛɛ faga ni cɛ min ka muso min sɔrɔ a ta le y'o ye
cɛ ala ye muso ye ala ye cɛ ye nɔɔrɔ ye muso ye nɔɔrɔ ye ni nɔɔrɔ fila ɲagamina ɲɔgɔn na foyi tɛ b'o la nɔɔrɔ kɔ donc olu tɛmɛna junumi kan junumi tɛ sɛbɛn o kun tugun o b'o makamu de la o tarika min bɛ nin ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ taa n'o tarika ye mais o sɛbɛnni no mais n'o k'a développer ka argument f'i ɲɛna ele yɛrɛ b'a ye k'ile de ma ala lɔn ninnu sera place dɔ la parce que tiɲɛ tɛ donc ni spiritualité ma kɛ sababu ye k'i siran ala ɲɛ a ma ɲɛ effet ba saba nin bɛɛ ye nin kɔlɔsi a yɛrɛ la est ce que ne ka spiritualité kɛra sababu ye n sela nin na wa est ce que a kɛra sababu ye n ka n balimaya hɛrɛ kanu ka tɛmɛ n ta kan wa est ce que a kɛra sababu ye n siranna ala ɲɛ wa n'a ma se ka nin saba kɛ fɛrɛ minɛ i bɛ fɛn fila filɛ soit ele le man ɲi ni ele man ɲi i yɛrɛ ɲɛ tiɲɛ i ka taa yɔrɔ min na a tigi filɛ ni nin effet saba b'a la n'a saba t'a la kɔlɔsili kɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Fo ka chef ɲininka mɔgɔ min tɛ tarika la celui qui n'est pas sur une voie spirituelle a tigi ka ɲɛnamaya bɛ cogo di donc inchallah j'espère que question faamuna ayiwa an bɛna micro di chef ma a bɛna o question répondre. ala k'an bɛ sababu ma Amin. an ka hakili la dans 10 minutes an bɛna tila ciw tɔ la parce que an y'a yan programme ne tun bɛ tɛmɛ yan 10 heures mais comme an ka ko bɛɛ bila latigɛ kun ka sɔrɔ latigɛ tɛ an yɛrɛ bɛ nin caman latigɛ an ye to ka waati kɔlɔsi c'est très important n'a fɔli ɲɛna k'i bɛ taa 10 heures bɛn palais da la ko 10 heures pile le président me reçoit latigɛ tɛ na o la dɛ i bɛ taa bɛn 10 heures pile ma ala an bɛ sababa ma donc n bɛ balimacɛ ya question jaabi k'a fɔ ko n'i tɛ spiritualité la i ya ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di i ya ɲɛnamaya ka ɲi a bɛ se ka sabati dɔ taara ala kira fɛ ale ka wa ale ka salatu wasalam a ko ni n danna seli farida loru ma man nafila seli ko est ce que n bɛ don alijinɛ kɔnɔ rasul ko k'i bɛ don a ko ni n danna sun tile 30 ma est ce que n bɛ don a k'i bɛ don a ko ni n danna heji ko 1 ma n bɛ don wa k'i bɛ don a ko ni n ka zaka di n bɛ don wa k'i bɛ don a ko bon ne tɛna nafila foyi kɛ n bɛna dan nin ma a ka kɔ dɔ a bɛ taa la rasul ko k'a ka min fɔ ko n'a k'a kɛ ten k'a bɛ don alijinɛ kɔnɔ ma faamuna donc kɔrɔ ye o i bɛ kɛ silama ɲuman ye i ya silamaya bɛ sabati mais i bɛ danger la i y'o fɔ c'est-à-dire spiritualité ça te permet de te sécuriser et de sécuriser ta vie et ta foi c'est-à-dire i bɛ danger jumɛn na ni lajarabili fitinin cunna i kan i ya limaniya bɛ tiɲɛ parce que force nécessaire t'i bolo k'a kunbɛn ni ko dɔ nana i bila situation dɔ la yiriden ko de m'an fa dama bɔ alijinɛ ne bɛ to k'o de fɔ n ka kɛra maloya ye a mɔcɛ ya histoire ka gɛlɛ dɛ alijinɛ n'a hɛrɛ ba nin foyi m'ale la na yan dumuni ko kɔ a gɛlɛyara dɛ ala k'an bɛ sababa ma donc ele y'a dama filɛ ka nin dimension ba nin filɛ mais mun de ka a to a trébucher la ala adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shaytan ko fɛn dɔ bɛ yen si fila de ni k'a d'i ma i tɛ sa masaya min b'a la a tɛ ban adamakɛla n tɛ sa fɛ a kɛla bonya fɛ a k'o sababu don a mako sara a faamuna donc ni spiritualité t'i la sababu sugu ninnu de bɛna na ɲɛsin i ma dɔ bɛna f'i ɲɛna ko karamɔgɔ cɛ ko silamɛya ye tiɲɛ ye ko mais ko n'u ya dugu k'a kɔ i taara kɔrɔmusɔn san o san ko mɔgɔ mɔgɔ ka kɛ k'a bɛɛ ka miliyɔn sɔrɔ i tɛ taa i bɛ taa o spiritualité tɛ yen limaniya t'i la i sabatilen tɛ gɛlɛya tun b'i le kan dɔw yɛrɛ nana fɔ ko ko fɛn dɔ bɛ yen ko jokurunin dɔ bɛ yen i b'a dɔn o tɛ manqué mɔsiw fɛ yen hali mɔsi alimamiba jo b'a bolo ni jo t'a bolo ale yɛrɛ ye jo de ye ni woro b'i da la lɛri da ji bɛ bɔ i disi kan a bɛ ɲagami bon si ma kɛ jo ye ayi ala k'an bɛ sababa. Konate Dabou, voilà, la question est mignée. C'est en fait, c'est pas relatif à notre thème de ce jour, mais toujours dans le cadre islamique. Voilà, donc il faut qu'à mon diamana. Alors ni Allah Ta'ala qui sont dénaïs na pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam ba fa yitumna ni ka den soro
n'a qu'à la chez, il est saraf la globalement, Mousso, il est saraf Kelembo. Donc, ni n'a démon sur 600, car c'est Dindamani. Bon, à la masse qui est, c'est qu'à démon saraf. Bon, 600, quoi faire à la nana kana qui est, en même temps, il veut faire ta hejila. Est-ce que, il peut faire ta hejila le roi? One my gun a démontré Sarah le Boban, donc quand on a du mal les priorités. Donc voilà, avec la question où les ni m'appelé, voilà, j'espère que c'est la question, Inch'Allah. Alaka ambe sawa sawa. Amin. Ni wa shokola. Non. Ni heji wa tisela. Deumbe wa Sarah mabo. Non. Wati mika to deumsela ka bi pe kono Sarah mabo. Non. Idunta lo ni nyina isan laban wal ma isan labante. Ebita heji la kana ni na na mena demulike. Allahu Akbar. Heji fatali. Non. Dia saraboy sunnali. Allah. Sunnati fatabe. Afamna. Sida ni bola heji la no fene na pe zaka potmama. Non. Ebe zaka fene bofol. No bana no bana sida ka so ebe de ya sarabo. Non. Mais de ya sarabo bo chugo jo wati. Den dugu bi bolo. Non. Iga den flali ya sarawa so den muli sarawa so. Non. Den dugu bi bolo. Ite ko ba ni ta bolo. Iga sarawa so ka ben demi gazigema. Non. Ibolo ya sarabo. Allah. Mi fene nana ka komye ibu tabo. Non. Foka ta yele ko ba ni magele ya tumati. Ibe so ko ka di fene tabo. Ala be so lo. Alors, Atigi be jamana na jamana min ka jan i ka jamana na bon atigi ye commerçant le a nana se ka jamana na a nana kana ka commerce kɛ bon o commerce kɔnɔna na a ye wari sɔrɔ fo ka se au moins 100 millions a ye 100 millions min fana sɔrɔ sisan donc a ka bɛ taa jamana dɔ wɛrɛ ka taa commerce kɛ yen fana donc a ka 100 millions kalifa i ma i sigiyɔrɔ la bon a taara se o jamana tɔgɔ la ci la seli ma ko a fatula yen donc o b'a sɔrɔ 100 millions b'ile bolo so kɔnɔ i dun b'a y'a mɔgɔ lɔn i ye recherche kɛ a mɔgɔ ma kan bɔ fana ni donc 100 millions de b'i bolo cet argent là i ka kan ka a kɛ cogo di n b'a dɔn ni o de ye question ye voilà inchallah k'o de ye question ye Ka di de. Ala to ina kalfanya ga mani. Il va dans l'imania et étape pour les dimensions non quoi. Non. Même misali surundo ta 600. Morokan moromina ma aya souffert balo soro. Non. Ama aya teraka songo soro. Non. Aya tlela tabolo. Non. Mais Non. aba moi nyon soro. Abota. Non. A taxi dota wogo dota masala. Abitala abu. Non. Atato abu. Non. Dona na sira kerefe. Otigi jigila. Non. Kaya enveloppe to a kerefe. Non. Taxi tigi mai. Non. Mo sima ya ba lele kerefe atigi jigila kata. Aba enveloppe nda ya la nyeba la fan mo warlela. Non. Dans l'imania où ils ont dans ici. Allah. Kasika jigi. Non. Ka boli. Atigi ko. Ka boli fo kata ye. Non. Katama. Wodi yu le biso ko. Aman nogode. Katete. Non. Mena kata. Non. Kata yele ka doni wala ko play ko. Ka soko ka tigi yo nyini ka to dama. Non. Ifene ki alimania le ken. Ika tokele. Non. Mais dobe. Non. Al na tigi ko sigila kana litati. Wallahi tadi. Limania o te nyonya. Non. Voilà. Donc 6 ans. Non. 100 millions de dili le matiki takala tununa. Fatula. Non. Elle est à son oscillon. Non. Il y a des fleurs de vélo. Il faut la calame au du fatula. Kabako. Oh, on a tout l'accident à Tchouchou. Non. Dans les informations du monde. Voilà, donc méga information du monde. Non. Autre qui va aller calamo. Donc, à Tigis Somoron, il n'y va qu'à la flèche. Qui m'a qu'elle est née. Non. C'est-à-dire méga information du monde. Non. Allez, bah, Tigis long, habillé long. Non. Pour ça, information du monde. Kelly. À Plana. Non. Il veut 100 millions d'as. Non. Il veut baga Kenai. Sans killing, sans flat, sans sabbat, sans temps, sans mois. Non. Pas n'a que 100 milliards et ça. Ni veut ça ira c'est Non. Ou ni t'intaire. Ndeu. Non. Aya c'est vrai ça. Non. A toro vita. Non. Jamu vita. Allez les gars, ni kalfama. Non. Na de nana sans ça. Non. Anga baga mike o baga tono yi antai o yanya effort sagai. Mais wari capital ni wari tono ku bitlana ani nyonche a tono bitlan so.
100 millions au pays. Non. Mais dans la barre qui a 100 millions sur la donne 50 millions en taille, 50 millions à taille. Ni la barre qui a 50 millions à taille. Non. Pas aller à 50 millions à 100 millions, mais dans la banque attaquer à 100 milliards. Na sumo na lumina na tin na wal mautin. Non. Il va testament c'est à plat. Pour battre à tout. Allah itate tono bon qualité mais itate wari ma famna donc les sala ka so ko sebe ka bla ko boli dala ni de uma ka boluni ala che mais ka ni ne bla Allah ya so longolo na ibe mo ci dugula bola dugumina longolo ne baga le bi bolo de wallahi longolo na ni yere be se ibe mo ngita wal mai ba avion ta ibe ta dugu to la ibe to recherche fene na fokatisa tiens. Donc recherche il faut que ça non ani ka sɛbɛnni kɛ ka tu kɔfɛ n'o kɛra ko bɔli da la n'o tɛ dɔrɔmɛ kelen kun o lahara a ma nɔgɔn wallahi bɛ sababa ma ani sala nugo yɔrɔ inchallah ale ka kuma ye min ye i n'a fɔ un voyageur mɔgɔ min bɛ voyage sira kan tuma caman ni kari o stationné la feerekɛlaw bɛ na lɔ kari fenêtre daw la a bɛ sanniw kɛ donc i ka fɛn dɔ ye feerekɛla bolo i ka fɛn minɛ. Bon, tout le monde a vu la benga wardama, carte de mari la carte tagala. Bon, il a fait min tabourne au fin de il m'a consommé avec chien. Donc il faut consommer sur le commerçant wari bife. Bon, avec qu'on ko il vient à ce qu'il y a wardama, mais il n'a été le commerçant mais il fera payer. Donc wardama avait tout dit. La cambe ça. Amin. Tout le monde, il va donner une avis que tu roules là. Non. Il va faire que c'est des choses très simples. Hein? Non. Ni avion qu'on nous. Non. N'allez décoller là. Allez quoi Syrili. Non. Au moins en ciment. Wallahi. La femme là. Wallah. On met ni carlé. Non. Avec c'est calme. Na maseka lo non ni maseka kuma chauffeur chef ni maseka kuma apprenti chef non ele ya ko kibi jigi non ye jigi ga ko sigi ga tani ya wardi non o le takati la ye fait to consommer ko accident itake kitolala Allah maine wallahi kuma nous me famwa donner le besira alanye non ni bena sani ke tuma o tuma wardi kari eta kele ya warto ale bolo non o ka sa kari eta kale ya peinture le bolo ma wardi wallahi kuma nous famna imaye fendo kena a Cheikh Ibrahim Abunada ale de ba bogofo non Cheikh Tola tawafula nadi non ana de mi tawafula non sina ka fa flé non akoko baba ko flé sans fait non ko baba flé sans fait ko meleka o chama be munu nai ko be munu na ja aka baitul ma'muri Allah ako baba ko alkaban ko anyo mo si do flé sans fait non chema baba ke chugomina non pour que deme femi yela akana yetugo Allah atina ka bolo do doya minen kono sabu folo alkaba ke refe ibita yal fenkelo fembe ko be ka dafe ko abi chugomina bi atina ka doya tamago shwe tamago dinkela ka didema dinga tundo ka ko dema kinya bala wa dingo nyata la Allahu akbar atununa donc là tawafu ni fembela na tamago tigi fe ana kuma nyefai so bala ka ya tamago kilin sarata ama Allah jani haramu do na mo ko abe hijabu do gini ala chikam ha ko mo chodo be Burkina to te fo Europe ntala fe an ko 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 so amena na faga nyongo na watimi moi ma ngo mefie ladi iba do mo ta fa ko do kan wal ma ko do mai fie ta sege sege o ka ne quoi mo mefie ladi ni kan do dia mi se ka baga ke ni mi ako ni tarali ya tugula ko ni te fe jugu yese ila ki jija kana haram do Allahu akbar man kala madam fere wallahi api jija kana haram do ma banay mais ne ka leçon be soronna jani haramu bi ko na bi fa'o jani fa'o la jugu be tolongila wallahi ala ka be sababa assalamu alaikum